Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Para Rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah nakdir akibat masti akibatan gaula kangkui bisa aku naaki bekto semulja sekama mangken beten kaula beda neng sapoloare pertama bulan Dzulhijjah. Sapoloare situng sampai 10. Seni kada guna Gusti Rasulullah tada situng are selebih utama ya junan epan Allah ben amalan selebih eka cintai sarang Allah untuk elakoni lebih dari kadin toh 10 are pertama kadin toh. Milana sampai itu buaki ala ko kapukusan neng 10 are pertama kadin toh kenjurun na etekel 700 kali daripada are selain. Niki apuasa saare neng hari-hari kadin toh nikah kenjurna pada na apuasa setahun. Jadi dari tanggal hitung sampai tanggal belu. Sangat lain, sangat nikah penjurna katia 2 tahun. Niki jadi mon tanggal situng sampai tanggal belu. Jadi tanggal sangat kadin toh kenjurna katia apuasa 2 tahun. Nah, nikah keutamaan separeng sarang Allah dalam mana bekto. Nah, pertanyaannya sekama sih nggak bisa ngoleh keutamaan, engki kak dito saya bisa aku naki bektona. Nah, badan gaula mangken bisa apolong dalam pengajian nggak dito tepak ka 10 are pertama bulan Dzulhijjah. Malar muka teti amalan saya kata rema. Iki tekla kenjuron ekaule sarang badan gaula. Keutamaan sebeda kadin to ekaule sarang badan gaula. Bane pareng istiqomah insyaallah. Dalam mana pengajian akatiga dinto. Helana kaula kadin to maenga pertama kali supaya bisa aku naiki kadin to bekto saya utama kadin to. Orang mun pun parengi sarang Allah kamuljeun. Kalaban kamuljeun na bekto, kalaban kamuljeun na tempat ternyata tak bisa aku naiki. Maka nika orang serogi. Harus lebih oleh keuntungan seraja pas ternyata tak guna kan eman. Niki. Eman. Maka sama ni kepada gaula. Niki. Saat pareng sareng Allah untuk edelman na bakto-bakto si andi keutamaan saya khusus, maka guna aki kadin to. 10 hari nika mungkin pun masuk malam tanggal 6. Niki malam tanggal 6. Malam tanggal 6 pun kada sa kuniaki. Nah, minimal nikah situng sampai 10 nikah pabeda tambah na amalan. Pabeda tambah na ibadah. Cuk. Napanya mana takbir tambahi, tahmid tambahi, tahlil tambahi, salawat tambahi, tikir tambahi, Quran tambahi, silaturahmi tambahi. Ah nika saya perlu elakoni sareng beten guna. Sehingga ongku teti jalan sebisa teti tambana keutamaan dari Allah. Dan kaulan rosakia dalam mana kitab kadinto sampai tetap dalam adabus solah.
adab kak dinto urusan solat. Sampai dak kata buna sekamai tebu kisarang Imam Ghazali, thumma sujud mukabbiran ghaira rafi'in yadaika. Lastare kak dinto asujud panjenengan. Kalaban atakbir, kalaban tanpa ngangkat dua astana panjenengan. Ini. Kalaban tanpa ngangkat dua astana panjenengan. Jadi lastare kak dinto dari i'tidal, patan gaula kak dinto asujud. Asujud kalaban takbir, takbir intiqal, takbir perpindahan, iki. Asarenga kak dinto. Asarenga takbir kak dinto asareng kalaban kulina batan. Jadi badan gaula atakbir Allahu Akbar. Toronna batan nika asareng kalaban takbir seiyo japeki. Napa boleh teti imam? Napa boleh teti imam karena sebagian makmum nika terkadang ngauningi akan pergerakan imam dari suara takbir emaos. Jadi saya ngena saya sunat kak dinto, saya afdol kak dinto, saat asujud nika kalaban takbir. Permulaan na gerakan nika permulaan na takbir, ben akhir gerakan kak dinto akhir takbir. Jadi milana saat toron takbiran ni kan berlanceng Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar berarti ni kan posisi ampun depak ka posisi sujud. Yang sehingga makmum oning ni kan berlanceng berarti sujud. Ben depak na gak dinto dak ka akhir takbir ni kan nunjuki depak na posisi sujud. Tapi kalau ben tanpa ngangkat dua tanah ini cukup langsung takbir. Jadi tak mabi Allah punten tanah gak dinto tak yangka cuman takbir langsung toron ke angkui sujud. Wada awalan alal ardi rukbataika thumma yadaika thumma jabhaka maksyufatan. Ban nyaba panjenengan pertama kali kak dinto dak kapumi rukbataika to'ote panjenengan. Jadi pertama kali saya sabak saat sujud kak dinto saya sabak pertama kali to'ot. Lastare to'ot enggi kak dinto dua astana panjenengan tanang enggi. Lastare kak dinto tanang summa jabhaika. Lastare kak dinto daina panjenengan. Maksyufatan kak dinto kalaban terbuka. Iki kalaban terbuka. Wada'il anfa ma'al jabha. Ben sabak panampungan atau elong kak dinto asareng kalaban day. Jadi saat nyabak kak dinto saat toron pertama kali to'ot. Lastare to'ot enggi kak dinto tanang. Lastare tanang buru kak dinto day asareng kalaban elong. Enggi asareng kalaban elong. Nikah urutanna walaupun beda pamangki lain tapi nikah dalam mana pamangki sekuat dalam mana mazhab Syafi'i. Walaupun beda pamangki lain gak dinto beda semulai kalaban tanang. Enggi tanang pas buru to'ot pas buru dai. Kita pun apa? Enggi cuman saya lebih afdol dalam pamangkin ulama Syafi'i yang ini kan taat kelu tanang kelu pas buru dai enggi japon kau ulah saya kamah boy saya penting beni dai gak ada namun dai gak ada ni kan saya repot enggi mon pas asujud dai gak ada enggi ni kan saya ampun jadi kadin tu celana enggi ben posisi asujud nikah posisi asujud kak dinto kak dinto aropaki posisi paling semak kabula dak Allah apa karena saat beten gaula kak dinto asujud
Ngi. Saat beten kaula kak dinto asujud, beten kaula nyabe anggota beten kaula seiyang kepaling muljo. Sabe ka tempat se paling mabe. Ngi kan? Mun asujud napa se sabe bebe? Dai. Ngi. Sera kak dinto. Semon ekento sakit bioreng. Boh, ampun. Nyampung saya nyaman alis. Nenggi atau kara. Ini kan cok macam membera atulit lengan atulit bukik ki nyaman, tapi mun cetak cek macam ini kan. Neka anggota petun yang kepaling muljah maka saat kak dinto sabe neng tempat se paling mabe. Melana sampai ulama ada buaki paling afdol ni kamun asujud beten kaula sabe karena ni ka sopaja abe ni ka apa ngerasa abe ni ka subung pana asujud panjenengan iki asujud dak ka tempat se mabe cek napa nyaman lagi kadang beda orang asujud ka dinto takut se kotorah saya guna ingat laki selembut, seakan-akan ki abak naki takut kobeter, kobeter. Abak naki tak bisa tazallul, tak kenapa ki? Napa akhiraki abak? Saya guna ki apa ngerasa? Nang ale selain sejadah masih long, saya kaula, anuan kaula. Bunten. Jadi posisi kak dinto ongku apa harus apa ngerasa badan gaul ni kah tadi pun apa? Niki badan gaul ni kah? Tagaduan pun apa? Pon pereng se paling epa mulja sarang badan gaul anggota badan se yang paling mulja ni kayak sahabat ngebebe. Saborana sampai lebih mabe dari tempat kotoran badan gaul. Ini kan ini kan. Jadi kadin tu asujud. Melana nikah posisi paling semakna kabula dak Allah. Paling semakna kabula dak Allah nikah saat orang kadin tu asujud. Niki ban paling semak engki kadin tu saat sujud terakhir. Niki. Melana nikah posisi sepaling kasa nangis orang niki jadi bagi seorang ulama mana bisa coba teti hail coba teti penghalang nggak itu antara karena nikah juga ngajar ki Ka'bah iki ngajar ki Ka'bah bobotan kaulan nika samul jebul jeuna sateng tingki na orang sateng sa banyak na ipoci bi orang pakun abeli ka bebe ngi abeli ka bebe abeli ka tanah ngi abeli ka tanah ada boleh ngi mon para urusan kuburan bangun kan ya tes sagan ngi dalam mana na ba ngi bakun tanah tak kira dalam mana pas keramik pula nasuki engki robong. Engki bakun kapi abeli katanya. Adin. Jadi nikah termasuk a'dha'us sujud. Nikah termasuk a'dha'us sujud. Karena edeleman sujud ka dinto, beda peto anggota sujud seharusnya ting ka tempat solat. Pertama engki kak dinto butunul asobi. Pertama, ini kan saya patluan. Pertama engki kak dinto butunul asobi. Kenapa? Pak tepatna soko. Pak tepatna soko. Butunul asobi ar-rijl. Pak tepatna kerikina soko. Jadi nikah seharus nyeting. Milana sawarana nama Nabi bisa sopaja kak dinto dalam bab kasete walaupun dalam pamangki selain kak dinto beda sengingaki. Dalam mazhab Syafi'i mana Nabi asujud kak dinto
butunul asabi'ir rijlaini pak tepakna kerikina soko kak dinto harus nyeting. Jadi saat asojud kak dinto saborana keriki kak dinto cek nggak nikah. Keriki benih benih nikah saya nyeting tapi butun. Nggih pak tepakna kerikina soko. Pak tepakna kerikina soko. Bisa-bisana tak harus satu aja. Sabisana kadang kan beda saya teken-teken gini tak bisa nyeting pun tak ada apa. Jadi sabisana. Nah, kadang itu untuk kharijan minal khilaf supaya keluar dari perbedaan pamangki. Walaupun dalam pamangki lain kadang itu beda singgol tapi kadang itu kanggo lebih ngasete. Jadi esat sujud pertama butun lagi pak tepakna kerikina soko lagi pak tepakna kerikina soko. Nika saya dua lagi tong saya kanan saya kaca duaan. Nomor 2 saya harus nyeting. Nomor 2 lagi nika duaan nak engki kak den totoot. Situng 2 lagi berarti pampak pun. Terus saya nomor 3 engki kak den to napa pak tebakna tanang. Lagi pak tebakna tanang. Nah ini kan saya termasuk anggota sujud. Nika pak tebakna tanang nomor 4 eki kak dento deui. Berarti kapi peto. Pak tebakna kerikina soko kak dento duaan kanan kacer toot kak dento duaan berarti 4. Pak tebakna tanang kak dento duaan berarti 6 elam bayi situng deui. Nah, sementara elong kak dento hukum sunat. Elong nyeting ka tempat sujud nikah hukumah sunat. Sewajib engki kadin to dai. Dai ini harus maksyufah, harus tabuka, tak oleh tak tutup. Engki, tak oleh tak tutup. Mun aso kelongkok kanika, nika kan tak tutup. Tak bonapa tabuka sabagian, tak tutup sabagian. Sepenting beda bagian daripada dai senyeting. Engki, pokok nama Nabi beda bagian saya daripada dai kak dinto senyeting nika sah. Tapi mana Nabi sobung sama sekali kak dinto nikah tak sah. Yang gitu. Jadi mau buka, buka bagian kak dinto nyeting, tak apa. Tapi saparoh misalkan, tak apa. Tapi mana Nabi pas tutup, nggak nikah, tak tutup saja, nikah tak kenging. Apa? Karena nikah tak tutup. Milana dalam mana kitab-kitab fikih, kak dinto sebut lagi alla yasjuda bi syai'in yataharraku bi harakatih. Disebut lagi seorang ulama fikih, kak dinto tak kenging kaangkui asojud dak kapereng seakuli kalaben gerakanna. Jadi mana bi badan gaula kak dinto asojud dak kapereng. Semun badan gaula kak dinto akuli pas pereng gelak noro akuli maka nikah hukum tak sah. Punten, artinya ngangkui sorban, asujud nenge sorbanna. Kan esa tongke sorbanna kan noro akuli. Maka ini kata genging. Songko kan enten bula asujud ka songko. Kan songko esa ongke kayak itu noro ongke. Maka tak genging untuk asujud dak ka songko. Jadi asojud dak kapereng semana bi ongke maka perenggela noro akuli. Kacebana munfasil. Kacebana manabi ampun apa sa panjenengan nganggo sorban tapi saat salat kadento sabak sorbanna. Maka ini kalain. Otaba misalkan bada orang asojud, bada orang asojud ngangkui setanang. Sabak gelu asojud teh sabak gelu. Sujud puluh ke tanah. Yakin las tadi kadin tu galak boleh tanah. Mereka tak apa, tanah apa. Karena munfasil, karena ni walaupun kadin tu makruh, dia boleh kasih gila makruh. Seakan-akan abu corak, sujud tu kabu corak. Abu apa ngerasa ki andi kamu lejon. Padahal ngadep pada kah? Zat semaha mulja. Bahkan panjenengan oning bararabu sateja anggota betul. Sateja pereng. Sebentar kau lah sujud. Panjenengan sujud dengan tanah. Tapi mungkin lagi, beda mungkin
kadin to apanya mana beda abuna dia sujud nenge lantai nenge anu sebeda abuna kasa maka kau nenge satu je kadin to bekal teti sakse bagi bekal teti sakse ka anghui babaen bagi nenge kene wajah fi mirfaqaika anjambaika ban pacau cengkol la panjenengan dari rosok na panjenengan artinya kadin to pacau tak epa semaan ni kah sebenarnya babini lagi epa rapat wakilla batnaka an fakhidaika ban pasakuni antara pada eren na panjenengan ban napanya mana pokang na panjenengan wal mar'atu la taf'alu dzalik ban babini ca lakoni hal kadin to artinya antara pokang sarang pada eren kadin to bekjauh sehingga posisi kadin to Rasulullah ni kama Nabi asujud Rasulullah ni kama Nabi asujud ceritake Rasulullah riwayatake mana Nabi asujud kadin to senyaman buduk nambi bisa masuk ke beban ini jadi kadin to pacau antara pada eren sarang pokang sarang pokang sementara mun babini punten mana babini kadin to epa rapat epa rapat wala tafrush dhira'aika 'alal ard ban panjenengan cek nyabe lengan na panjenengan ning atasana bumi artinya asujud ngani kan nggih napa nggih napa nggih tanang esa bangani ka tampa ni makruh punten ben mitang nggih jadi tanang esa asujud ngani ka lengan lagi lengan namun anu kan tetap ka beba nggih kadin to epa yangka nggih wa qul ban mausa panjenengan subhana rabbiyal a'la salasan kadin to telo kalih au sab'an otaba petong kalih au asyron otaba 10 kalih in kunta munfaridan manabi panjenengan kadin to katibieun nggih jadi nika pun penjelasan sebelumnya mon katibieun kenging mau sampai petong kali sampai 10 kali kadin to kenging keng mun deti imam hi cokop telo kali nggih jak balik mun katibion baca telo kali mun deti imam sampai petong kali nggih jadi mun deti imam mun cokop telo kali nggih cokop telo kali tapi man apa jang katibion mun banyak bon nggih. Tsumma tarfa'u minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan. Lasare kadin to panjenengan ongke dari sujud kalaban atakbir saengkeuna panjenengan sampai dalam posisi alengki. Nggih. Jadi dari asujud nggih pas kadin to alengki. Wajlis ala rijlakal yusra toju panjenengan dak ka pateun panjenengan utawa sokona panjenengan al yusra sekacir wansib qadamakal yumna ban pamanceng patepakna panjenengan sekanan nggih jadi ngani kah nggih sekanan wada yadaika ala fakhidaika banyabe panjenengan dua asana panjenengan iyattasanna dua pokangna panjenengan wal asabi'u mansyuratun ban keriki kadin to dalem kabadaan tabuka jadi kadin to tanang buka iatasan napokang semak katoot nggih jadi keriki kadin to sabe iatasan napokang semak katoot benih ke atas tapi benih ke beueuh tapi dalam mana julus nggih ini kan lengki jadi nyabe keriki kadin to tak pacek rapet to tak pacek renggangah
Tapi mansyurah kada tak buka ben satu je kediki nikah dalam keadaan ngadep dak kaki belat. Nggih. Jadi akad dik din tu. Tak cek payar peda. Nggih, maksa aku harus rapat atau juga tak cek parenggak. Jadi biasa kadin tu satu je kediki kadin tu ngadep dak kaki belat kalau benyaba ia tasannapokan semak dak kah dak tahu. Nggih. Wa qul ban mausa rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, saporaki ka angku badan gaula, ban rahmati badan gaula, ban rajeke badan gaula, ban paringi petotu dak ka badan gaula, ban pacemper badan gaula, ban pa salamat badan gaula, ban saporaki ka angku badan gaula. Nika cukup baca sekalian. Mana bisa mau sakadito kalaban ongku-ongkunya ondak ke Allah. Niki Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niki. Kani kana kembereun ngak nikah. Akadia panjenengan mon beda orang, mon beda rato mungkin, mon beda rato. Beda situng orang ngadep. Nggih, beda situng orang ngadep. Lastare ngadep ka rato, mon rato rambak kan asojud. Marina asojud pas ngojak. Beda perlu apa? Nggih kan? Nikah seakan-akan abang ngak nikah. Ngatori dak Allah ya Allah dan kaula kadin tu makhluk selma ya Allah. Ajunan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ajunan kadin tu zat semaha tinggi ya Allah. Tina tandi kekuatan pun apa. Dasar kadin tu saat sujud abang ngaturaki ya Allah. Rabbighfirli sabaraki kaula ya Allah. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nggih. Jadi cek namung jong cepetan maca. Tapi bawangku ya Allah wa Allah bighfirli sabaraki apa ya Allah. Paringi petoti ya Allah. Pacembarek ya Allah. Pasalametek ya Allah. Nggih. Ini. Walaupun sami akatia penjelasan dengan dalaman i'tidal sujud bainas sajdatain sujud antara julus bainas sajdatain toju antara na dua sujud kak dinto termasuk rukun qasir rukun pande sekama tebuna ulama tak oleh lebih dari paling sakudina bacaan tasyahud. Jadi tak boleh lebih dari paling sakudina bacaan tasyahud. Okay. Jadi pon cukup bacaan semasyru' sekila Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jauh lebih boleh. Okay. Jauh lebih boleh. Thumma sujud sajadatan thaniyatan kadzalik maka asujud panjenengan sujud sekaping 2 juga akatika dintoh. Nggih. Jadi asujud badan gaula sujud sekaping 2 dalam keadaan akatika dintoh akati sekila. Nggih. Nyabak dari ka dintoh taat tenang dari ban seterusnya. Nggih. Thumma ta'tadil jalisan lil istirahati fi kulli rak'atin la tashahhuda akibaha. Lasare ka dinto toju panjenengan ongka panjenengan sampai dak posisi toju lil istiraha ka angkui istirahat dalam mana pensapen rakaat seta tasyahudi salah sarena. Jadi manabi lasare sujud sekaping 2 nggih nikah lasare nak dinto nikah sebelum maungke jadi pokoknya rakaat setada tasyahud baik tasyahud yang pertama atau yang kedua nggih jadi setada tasyahud sebelum maungke nikah sunnateki untuk toju kelu nikah seekocak julusul istirahah nggih
Julusul istirahat. Jadi ongga kat dinto tojuk gelu. Tojuk nggih bini pasal langsung apa nggih? Langsung apa nggih. Jadi tojuk gelu. Tojuk sakejap. Ala qadri tumakninah. Sakater tumakninah. Maus napa tak maus napa? Yang tahu maus apa kajibannya mungkin manabi solat tasbih. Solat tasbih kat dinto beda dua cara kan pelaksanaan. Salah satu ngisi antaranya beda semaus tasbih kat dinto dengan dalam julusul istirahat. Jadi kat dinto tojuk gelu. Nggih. Puru lasare tojuk sakejap pas puru ongka. Nggih. Puru ongka. Imam atakbir mulai bila atakbir nikah salah sarana julusul istirahat. Jadi imam mana bidati imam kadin tu beni atakbir ongkana beni esa julusul istirahat. Tapi julusul istirahat dulu lagi tojuk istirahat mari kadin tu ongka buru Allahu akbar. Lagi makmum juga nak kadin tu jadi tojuk dulu pas huruf ngatek. Nggih. Huruf ngatek. Nggih. Nikah hukumah sunnat. Nikah hukumah sunnat. Nggih. Samping kan lebih temang saungkuna. Lebih temang aba manabi tojuk gelu. Mun panjenengan langsung ongke napa boleh tempat ka sesepuh? Nggih. Orang asolat nikah. Orang asolat saya paling afdol, saya paling utama. Saya apa ngerasa aba nak itu lemah. Nggih. Beni urusan ke sokeun. Nggih. Tapi saya apa ngerasa aba nak itu lemah. Karena napa? Betul gaula solat ngadep dak kazat semaha kuat. Benih, jadi benih urusan kaula kuat kelar langsung bunten, nggih. Tapi kak dinto sopaja apa ngerasa, nggih. Thumma rasare kak dinto takumu panjenengan kak dinto ngatek fadadhur yadaini alal ardi maka panjenengan nyaba dua tanang dak ka bumi. Thumma tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa ban panjenengan cek mangada salah situng dua dari patena panjenengan saat ongke jadi lasari kadinto kan mare alengki mare kini kan nyabak tanang untuk mancing nyabak tanang pas buru mancing walaupun mampu misalkan dari tojuk langsung ongke mampu ni kata esona teki nah nyabak tanang kadin toh untuk ngajar reki gila apa ngerasa lemah ya junan epon zat semaha kuat kadin toh cek pangada salah situng pada kadin toh saat ongke artinya nggih situng soko situnganna ya dana oleh anu punten tapi kadin to ong kena sareng wabtadi bi takbiratil irtifa ban mulai kalaban takbir ong ke kadin to indal qurbi min hatti jalsatil istirahati saat sama dari batasan tojuk istirahat nggih. Jadi esa tampun semak dari lasarina julusul istirahat para mana pas guru kadin to ongke kalaban takbir irtifa takbir ongke wa muddaha ban palanceng takbir kadin to ila muntasafi irtifaika ila qiyamika sampai dak ka pertengahan ongkeuna panjenengan ongke napeten panjenengan ila qiyamika dak kang ngateke panjenengan. Jadi lasare kala julusul istirahat ongke takbir Allah. Kak dinto takbir kak dinto sampai dak ka posisi dak ka posisi pertengahan saat peten gaula ampun para depa.
Niki. Ampun para depa pertengahan niki. Pertengahan mancing esa dan gula ampun para depa. Jadi bagi palanceng kak dinto dalam takbirah. Sehingga nak gila dan gula nyampe ki kak dinto untuk lebih mengauningi apa yang oning dak ka makmum seta oning dak ka kabedena imam kalaban ngolati. Tapi kalaban bedena takbir saya palanceng oh nikah ongke nikah oni. Niki. Kemudian wal takun hadhil jilsati jilsatan muhtafidatan khafifatan. Ban bada'ah lengki kak dinto aropaki lengki sakecek seringan. Niki julusul istirah gela nikah harus sakecek. Wa shallir rak'ata tsaniyah kal ula ban salat panjenengan rakaat se kaping 2 nika akatia rakaat se pertama. Wa aidit ta'awudha fil ibtida ban ulangi kak dinto ta'awud dalam permulaan. Jadi dalam permulaan rakaat maka badan gaula sunnateki tetap untuk maos ta'awud. A'udzubillah. Thumma tajlis fi rak'ati tsaniyah litashahhudil awal. Lasare kadin to panjenengan lengki dalam rakaat se kaping 2 kaangku tasyahud se kaping 2 se kaping pertama. Tasyahud se pertama. Tuju dalam tasyahud se pertama. Wada'il yadal yumna fil juluti tasyahudi 'ala al-fakhidil yumna maqbudatal asabi' illa al-musabbahata wal ibham. Ben nyaba panjenengan asana panjenengan sekanan saat alengki tasyahud ia tasanna pokang sekanan kalaban merkem keriki kacepena engki kadin toncuk sarang polem-polan fatur siluhuma maka ia celua duana wa asyir bi musabbahati yumnika ban pa toncuk patanyang kalaban toncuk ke panjenengan sekanan inda kaulika saat panjenengan maos illallah la inda kaulika la ilaha bani saat panjenengan maos la ilaha. Wada'il yadal yusra mansyuratal asabi' 'ala al-fakhidil yusra banyaba panjenengan tanang sekacer kalaban ebuk kak keriki yatasanna pokang sekacer wajlis 'ala rijlikal yusra fi hadhihi tasyahud ban lengkia panjenengan kalaban patana panjenengan sekacer dalam tasyahud kak dinto kama bainas sajdataini akatia antara dua sujud wa fit tasyahudil akhir ban dalam tasyahud terakhir mutawarriqan kalaban tojuk tawarruk. Jadi dalam mana tasyahud manabi dalam mana tasyahud kadinto manabi kadinto kan beda julus iftirash toju iftirosh nika toju akatia seelakoni neng dalam alengki baina sajadatain toju antara dua sujud akati gila lagi akati gila toju neng soko sekacer sekanan enggak itu nika julusul iftirosh beda boleh julusut tawarruk nika padana se elakoni manabi tasyahud terakhir. Niki. Kocak tawarruk karena badan gaula saborana bertumpu kakak dinto. Tawarruk nika warokun nika pantat. Kan miring niki. Kan tojukna ka napa nika? Niki. Ka saborana guri niki. Ka pantat ka dinto. Jadi miring. Ini kan jangan tawarruk. Bila ka dinto esonna teki iftirosh bila tawarruk. Nika oleh faham. Bila iftirosh bila tawarruk eson nateki kak dinto julusut tawarruk tojuk tawarruk dalam setiap tojuk semarena kenika salam
Nggih. Dadi toju semarena toju kenika salam maka julus lengkina tawarruk. Lainna kenika maka lengkina iftirash. Nggih. Dadi mun marena alengki kela salam maka toju nika tawarruk. Ampun masuk. Punten. Nggih. Mohon masuk. Orang sih. Orang menit. Orang 2 menit. Nggih, bon. Jadi manabi kadinto salah sarena alengki kila salam maka ni kata waruk. Tapi manabi beni salam maka beni tawarruk. Walaupun kadinto tasyahud saya terakhir. Misalnya pun panjenengan atas tasyahud saya terakhir, tapi marina kenika karena lupa ka kunut ki asujud sahwi, maka lengkina beni tawarruk, lengkina iftirash, tojukna afdollah nika beni tojuk tawarruk, tapi tojukna iftirash. Karena apa? Ki marina tasyahud kela, ki asujud boleh, sujud sahwi. Nah, jadi manabi salah sarena tasyahud kela salam berarti lengkina tasyahud tawarruk, manabi salainna kadinto nika lengkina eki kadinto iftirash. Nika. Maka ada lemanna alengki kadinto untuk tasyahud saya pertama atau tasyahud saya kedua. Kadinto nyabe keriki sekacer yatasanna pokang se kacer. Kalau ben gela bak semak kataot. Beni pas kataot kadinto, tapi nika bak semak kataot. Konco. Ampun, ada tim. Tunggu. Mana mana yang situ? Mungkin aja dia tu tambul dia. Ngaji kan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nggih, takon yakin. Jadi dalam tasyahud kadinto keriki asta sekanan kadinto buka esaba nang epokang sekacer gi esaba nang epokang sekacer sekanan kadinto merkem nika saya merkem kacepeuna 2 toncuk sarang polen-polan nika dari awal pun tak merkem benih dari awal kadinto merkem punten tapi dari awal kadinto nika buka jadi dari awal kadinto buka senyamana polen-polan kadinto sabe bebena toncuk
Jadi tongkah. Sabang nikah gelu. Nikah carana. Jadi saat badan gaula kak dinto maos atahiyatul mubarakat. Nikah ampun buka kak dinto toncup sarang polan-polan. Keng cuman tak pangacang ninggi. Pangani kaki. Jadi nikah sabak neng pokang sebelah kanan. Posisi kan nikah. Posisi kan nikah gelu. Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Kak dinto toncup hingga kenika pun nggih paloros pas polan-polan sabai bebenah. Polan-polan kak dinto sabai bebenah. Saat maos kak dinto saat paloros kak dinto maka pandangan ma'rifat pandangan soca nikah dakkah koncona lagi koncok kadipun apa manabi di guding nikah niki beda lagi kita apa punten abah nikah oleh paham lagi dalam mana bita kalau kadin tu dalam pamangkin Imam Malik kadin tu termasuk sunat. Okey. Bagaimana kalau matur? Dalam pamangkin mana bita kalau dalam pamangkin Imam Malik kadin tu termasuk sunat. Okey. Napa kadin tu? Ternyata memang jadi milana maksudnya gaula mon panjenengan mangki orang akadi kadin tu. Kritikal pon toro aki karena kadin tu norok pamangki norok pendapat ulama se nyonateki atau menyontuake kadang-kadang itu. Tapi memang dalam situng debu, dalam situng keterangan kadang itu sebutake bahwa dalam mana orang kadang itu, orang se nyampung katoncu kadang itu, nika aropaki orang se bisa nyampung ke ate. Niki, milana orang se senang nggih. Nah nikah biasana bekeli kan nikah nggih kan? Acu bonsa kecok urusan nggih. Nyocok malolo nggih. Nggih. Wala naman orang Madura kan mon makon nggih ngangkui napa? Nggih polan-polan. Ya Allah alam beda sambungan ana babuntan lawan ni. Tapi saya pasti bahwa nengi tonjuk kadin to beda sambungan saraf iki kadin to sinyambung kate. Karena memang panjenengan harus paham dalam anggota badan gaula nikah kakap pinyampung tong situngan. Contoh badan gaula asalaman saos. Nikah kadin to nikah nyambung kate. Rasulullah ada bu tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Bana asalaman bana. Maka bekal elang dendam boci ini antara bana. Nggih kan? Mon bona sokar amoso asalaman jeung. Ana apa masalaman? Damai. Nggih. Beni peranan dagi damai tapi kadin to keri napanya mana se beden nengi kolek na badan gaula saya tengah nikah di kehususan. Andi khususan. Ana apa susah? Panjenengan mon pun nikah nyeting, nikah macam-macam nyambung aja mah macam-macam nggih. Oning ka alos, oning ka kasar sini, kamu sini kata kira oning dan. Nggih kan? Karena gini kan. Ya sami aga tiga tinto. Jadi terkadang nya ate saraf ka dinto nyampung katung situnganna. Milana aga tigla nggih. Gadinto asyhadu an la ilaha illallah. Nggih. Illallah. Kadinto manapa makuli atena badan gula supaya ingat illallah kajabana Allah tak ada lain kajabana Allah ampun kadin toh insyaallah Engki kan kalau mator sekelak se makuli kadin toh beda pamanggina dalam pamanggina Imam Malik kadin toh justru nyonatake seleres gani ka karena seetorok sarang abe engki kak dinto pamanggina Imam Syafi'i. Mana bi aba kak dinto norok pamanggina Imam Syafi'i ke seteku sepaku nengi. Mana bi se norok se pamanggina se lain engki ampun. Agak digela.
Artinya abak nika matepak mabekus masampurna ibadana abak, sementara mun ibadana selain orang lain selama ki ibadah ulama seandi pamangki kalaban dalil maka batan gaulam pun narema walaupun dalam mana ibadah abak kuongku aja ke noroe dari napa si ia cereki sarang kuru-kuru batan gaula dalam mana norok mazhab Syafi'i. Sakat dia tu malar muka manfaat. Jadi jalan kesampurnaan kangkui abak. Jadi jalan keangkui kecemperan kangkui batan gaula. Karena dan gaula pun nyambiaki orang ni kamon pun matepak solat te, maka urusan selain Allah si bakal matepak. Okey, milana ngereng katipun apa abak untuk matepak solat te abak. Nikah hubungan batan gaula sareng Allah. Paling kuat te paling utama na hubungan na badan gaula sarang Allah dalam mana solat maka menikah ibadah pak kuongku sarang badan gaula maka urusan selain bekal ibadah pak sarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu muka Allah adin tu apa yang dekat badan gaula kabecaan Allah apa yang dekat badan gaula kasampurnaan dalam gaudian dalam ibadah badan gaula Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'luka wa kadza rabbi fikna fikum lima tardadi qala fil qarma warzuqna kala la ilaha illa anta wa qilat kalaman Allah min bi hudak waj'alna mimman yasadu fi ridak wa la tuwallina wa siwak wa la taj'alna min khalafak amrak wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.